Hello tout le monde, c'est Mathieu et on se retrouve pour Manor of Death, l'épisode 2, c'est ça. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Retour sur l'épisode 1. Eh ben, je suis un peu mitigée, je suis pas... c'est pas que j'adore, voilà. J'aime bien, voilà. C'est un peu... il s'est passé quand même pas mal de choses dans le premier épisode, quand même. Il y a eu un premier bisou, même plusieurs petits bisous. Ensuite, il y a eu donc Jane qui est morte. C'était l'amie de Bun d'enfance qui sort avec Tan. Voilà. Et il y a eu une morte au début qui est Natty, une élève à Jane. Jane a des secrets, on le sent hein, quand elle parle avec Tan dans les marches. Voilà. Il y a une dispute avec l'autre aussi, donc un peu bizarre. On va voir. Je pense pas que tout va se résoudre lors du deuxième épisode, parce que je pense qu'il faudra du temps, mais je pense qu'on va continuer, on va voir, mais tout laisse à penser que, en effet, c'est quelqu'un de proche de Jane qui l'a tué. Voilà. C'est pas un suicide, c'est un meurtre. Donc on y va. C'est parti, n'oublie pas d'aimer cette vidéo, et j'espère que lors de ce deuxième épisode, je serai encore plus dedans. Voilà, c'est ce que j'espère. On y va, let's go. À l'hôpital, je pense. Ou à la morgue. Non. Non, on est à l'hôtel. Ouais. Je sais pas qui est-ce. Ah. C'est la fille qui était à la soirée dans la bouche du crocodile. Je crois que c'est elle. Regardez, c'est là. Un souci. Non, c'est pas un souci. On l'a peut-être endormi. Il doit être un peu perdu quand même, hein, le docteur. Hein. Mais elle avait des secrets. Ça c'est sûr. J'ai encore des cours à donner. Tu donnes des cours? Ah, il y a le journaliste. Oh là là, mais lui, il est tout le temps là. Hein. Oh, en plus, franchement, ça se fait pas. Elle vient juste de mourir. Étrange, hein, quand même. Hein. Parce que je pense que c'est une fille qui a peut-être des secrets. Parce qu'elle a dit, et quand même de là à la tuer. Ah, il donne des cours. Ribosome ค่ะเก่งมากครับแล้วไลโบโซมเนี่ยมีกี่ขนาดครับมีใครรู้บ้าง SML ค่ะครูไม่ใช่ใส่เสื้อน้ำสรวิทย์ว่าไง 70S กับ 80S ครับเก่งมากครับเฮ้ยคุณเจนฆ่าตัวตายคุณเจนคุณเจน pas mal, hein. Très sympa. Mais après, il faut voir si lui a des choses à se reprocher ou pas. C'est ça aussi, Tan. On sait pas. Est-ce qu'il se sent coupable de quelque chose ou pas? En tout cas, elle avait des secrets, ça c'est sûr. Elle l'a dit même. Mais bon. Ça doit pas être évident pour un médecin. En fait, il est médecin légiste. De s'occuper d'un ami ou d'une amie morte. Je pense que ça doit pas être facile. Hein. Et là, c'était son amie Jane. Et elle a appelé, en plus, la veille, le soir. Donc c'est encore plus chaud, je pense. Hein. Et elle allait dire quelque chose, mais bon, elle n'a pas dit.
Et alors moi j'adore son assistant. มาเรื่องอะไรกัน Oat, je crois. Il s'appelle. J'aime beaucoup. ผมจะถ่ายรูปไว้ครับวันมาก็ได้ Ça doit être super dur quand même pour Bob. Et so à qui profite ce crime en fait, c'est ça le truc. Peut-être qu'elle savait des choses. Et du coup, eh ben, on a voulu la tuer. C'est peut-être ça. Hein. Elle était au courant de certaines choses. Parce que c'est souvent ça. Hein. On essaye de savoir quel est le mobile. Je pense pas que ce soit une querelle amoureuse. Hein, parce que certes, il s'est bagarré, Tan. Mais de là à tuer quelqu'un, à tuer sa copine, non, je pense pas. Mais elle savait des choses. Et elle lui a dit en plus, il y a des secrets. เจออะไรบ้าง พบรอยช้ำหลายสเตจเลยครับรอยช้ำที่คอเนี่ยมาจากการถูกเชือกรัดแล้วก็มีแผลเหมือนใบมาครับด้านนี้ครับ À une morsure. Ah, Nati avait aussi des morsures. คล้ายกับเคสของน้องนัตตี้แต่ว่ามีรอยแผล Donc il y a un lien entre les deux. En même temps, c'était son enseignante, donc oui, il y a un lien. Et puis le village ou la ville n'est pas si grande que ça. Il y a eu 2 morts. Hein. 2 femmes. Jeunes femmes. เลือดออกเยื่อบุตาปากซีดเหตุตายคือการขาดการหายใจครับ ถูกนะแต่ว่ายังไม่หมด Mais pas ส่วนใหญ่เคสที่ผูกคอเนี่ยสาเหตุการตายจะมาจากเส้นเลือดใหญ่ที่คอถูกกดทับ cerebral anorexia แล้วที่คอเจออะไรอีกที่คอนะครับขาขวา Le pire, imaginez genre, il y a sur la table là un mort, on pense qu'il est mort et en fait d'un coup il se réveille. Mon Dieu, ça doit être ทำ horrible. ไมพี่คิดว่าเคสเนี้ยไม่ใช่การฆ่าตัวตายเดี๋ยวยังไงฝากส่งเส้นผมตรวจสารเสพติดด้วยนะ ตรวจเส้นผมนะครับแต่ตำรวจยังไม่สั่งเลยนะครับผลการตรวจปัสสาวะเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าเขาอ่ะมีแค่ยานอนหลับ ถ้าอย่างนั้นรอยที่แขนนี่จะหมายความว่ายังไงอ่ะ Nati, elle avait des traces de piqûres. คุณเจนตายตอนประมาณตี 2ใช่ไหมใช่แล้วครับเสียว Ah, il y a l'inspecteur aussi, il est pas mal, hein. Vers 2 heures. ผมมีเรื่องอยากจะคุยกับคุณหมอนิดหน่อยคือหลังที่ครูเจนตายเนี่ยคุณหมอโทรไปคุยอะไรกับครูเจน Ah, ผมโทรไปคุยกับเจนเรื่องที่งานเลี้ยงอะครับพอดี il วัน a นี้ appelé juste avant sa mort alors. เราก็เห็นเจนทะเลาะกับครูแทน ก็เลยอยากรู้ว่าเจนเขาเป็นอะไรหรือเปล่า แล้วครูเจนว่ายังไงบ้าง เจนก็บอกผมว่าสบายมากเจนไม่เป็นไรหรอกแต่เขาพูดให้ผมสบายใจไปอย่างนั้นนะครับก่อนวางสายเนี่ยผมยังชวนเจนไปกินติ่มซำร้านที่เจนชอบเลยอ่ะก็คิดว่าจะได้คุยอะไรมากขึ้นสุดท้าย C'est chaud. ใจหายนะใครจะไปคิดว่าคนที่เราเพิ่งวางสายไปจู่ๆจะตายจากการไปดื้อ C'est fou parce qu'en fait, je pense que c'est considéré comme un boss love parce qu'il y a une histoire entre 2 mecs. เราเป็นเพื่อนกัน Mais en fait, c'est pas จริง ça ๆเขาบอกตัวเอง vraiment le รู้จัก truc. กับ Hein. ผู้ตายอะสารวัตรมีสิทธิ์ที่จะส่งไปชันสูตรที่อื่น C'est une enquête policière. ๆผมเชื่อในความเป็นมืออาชีพของหมอ Ouais, c'est une série ตอน policière. นี้สารวัตรได้เบาะแสอะไรเกี่ยวกับคดีนี้เพิ่มไหมครับ Et dans cette série policière, il y a 2 personnes qui ตอน sont นี้คุณ gays มี quoi, แค่ราย et ชื่อ qui ของคนที่ s'aiment. ต่อครูเจนวันนั้นเนี่ยนะครับ Pas Moi, c'est tellement, là, tout de suite, mais bon. ก็มีอัยการปื๊ดพัดแล้วก็ครูแทน ผู้แทนนะครับ ครับ Monsieur Bonzer. ทำไมล่ะครับ คือผมแค่รู้สึกแปลกๆกับผู้แทนอะตอนนั้นวันที่เจนตายเขาดูนิ่ง Très calme. นิ่งจนเหมือนไม่ได้เสียใจอะไรเลยครับ Tout l'air triste. Ah, งั้นผมจะลองสืบเรื่องนี้เพิ่มดูแล้วกันนะ je vais l'examiner. ต้องขอบคุณสารวัตรมาก สบายมากครับ ๆ
เจนฆ่าตัวตายได้ปะวะ พอไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะ ชีวิตเขาแม่งเจอแต่อย่างเดียวเลยว่ะเลือดตีกันละคนนึงนี่มาครูเจนแถมคนต่อไปจะเป็นใครก็ไม่รู้ ไม่ไปทำบุญกันดีก็มันจะช่วยให้ดีขึ้นได้แต่อีกอย่างนั้นก็เจอขึ้นใจดีขึ้น Il ใน est ห้อง mignon วะ le j'aime bien le petit jeune. ก็ดีเหมือนกัน Il a une bonne bouille. ดีขึ้นห้องยัง Il peut être très bon plus tard. Hein. มันพูดเคมีกันบ้านต้องส่งเนอะ ดีอ่ะพี่กันเลยขอนั่งนี่หันสักกรรมอ่ะเลี้ยงพวกไปเล่าต่อเจ้าเลย Avec 2 meurtres de jeunes ตอน femmes, เนี้ย rester toute ยิ่งเล็ก seule, ยิ่งเปรียวเนอะ pas une très bonne idée. Hein. ไปแล้วเนอะ Je pense que si on s'attarde un peu sur eux deux, ça veut dire quelque chose. Hein. Il va se passer un truc. Hein. Voilà. Ah bah ça commence. Qu'est-ce que c'est? ไอ้โป้งหลงมึงไปยุ่งกับอีน้ำแฟนมัน Celui ça peut se faire même. ชี้น่ะอาแหงมึงเตะตายังกล้าจู้ให้อยู่อ่ะเฮ้ย Oh le pauvre. สัญญากับพวกกูดิมึงจะเลิกยุ่งกับไอ้น้ำมันอ่ะ ไม่ได้หรอกพี่น้ำมันก็เพื่อนผมไหมอ่ะ ไม่ได้ Non mais c'est la fille qui l'a quitté. ไม่ได้อ่ะ Je pense que c'est ça. Oh là là. Ouais, c'est elle je pense. สอนพวกเขาอย่างกันเนี่ยไปเลยไหมสอน น้ำเลิกมันกันเนี่ย กูไม่ได้เลือกสอนแต่สอนมันเป็น Mais oui, c'est son ami. On a le droit d'être amis, fille garçon. กูก็ไม่ได้จะเลือกสูเด้อ อ้าวไหนบอกไอ้น้ำเป็นแฟนมึงไงวันนี้มันแบบเป็นแต่เมื่อกี้วันมันกับแม่ Ah แล้ว ouais, นี่ en plus. Non mais il se fout des gens, hein, lui. Hein. ไปกลับ D'accord. Et c'est même pas sa petite copine. Ah là là, non mais c'est n'importe quoi. พี่ไม่คิดเลยว่าจะมีวันนี้พี่ต้องมาเซ็นรับศพน้องสาวตัวเอง C'est la sœur de Jane. ผมก็ไม่คิดว่าจะมีวันที่ผมต้องชนะสูตรศพเพื่อนตัวเองเหมือนกันครับ ทั้งที่พี่รู้ Il est beau son haut. ว่าเจนเป็นโรคซึมเศร้าหนักแต่พี่ก็ยังไม่อยากเชื่อ Elle a fait une dépression. ว่าน้องสาวของพี่จะฆ่าตัวตายไปแล้วจริง ถ้าผมจะบอกพี่ลุงว่าเจนอาจจะไม่ได้ฆ่าตัวตายแล้วครับ มีร่องรอยผิดปกตินิดหน่อยครับ แต่ก็ยังบอกอะไรไม่ได้มาก ๆหมายความว่าเจนไม่ได้ฆ่าตัวตายเหรอบ้าน Ah, je sais pas s'il aurait dû dire ça, mais bon. พี่ลุงรอผมอีกนิดนะครับว่าถ้าผมรู้อะไรหรือสรุปอะไรได้เพิ่ม ผมจะรีบบอก มันสัญญากับพี่นะว่าถ้ามันรู้อะไรมันต้องบอกพี่ ถ้ามันอยากให้พี่ช่วยอะไรบอกพี่ได้ตลอดเลยนะ En même temps, c'est sa sœur, donc elle a le droit quand même de savoir la vérité. ครับพี่ลุง Mais bon. Il faudrait pas que le journaliste, par exemple, vous voyez, lui parle et qu'elle dise ben non, elle s'est pas suicidée, ma sœur et tout. Et voilà. สารวัตรมีอะไรจะคุยกับผมนะครับพอจะเล่าให้ผมฟังอีกครั้งได้ไหมครับว่าวันนั้นคุณไปเจอศพครูเจนได้ยังไงผมก็ไปรับเจนอย่างที่ผมทำปกตินั่นแหละครับ Et ça les change, les cheveux sur les côtés, je trouve. Avec l'arrêt au milieu. ตอนนั้นก็8 โมงแล้วผมโทรหาเจนก็ไม่รับสายผมเลยเดินเข้าบ้านไปแล้วคุณเข้าไปในบ้านหลังนั้นได้ยังไงประตูไม่ได้ล็อกเหรอ Il a une clé. เจนขอให้ผมล็อกบ้านให้นะครับแล้วบอกให้ผมเอากุญแจไปซ่อนในกระถางต้นไม้พอขึ้นไปก็เจอศพของเจน Donc s'il n'a pas dormi à la maison, ça veut dire qu'ils sont pas vraiment en couple, peut-être que c'est dans son มีแค่ ami. นี้แหละครับ C'est ça. ผมว่ามันเรื่องแปลกๆแล้วนะ Et très louche. Ne pas verrouiller la porte. Ah, je pense que c'est avec les droits d'auteur. Ils ont arrêté la musique. Je crois que c'est pour ça. Il y a autre chose que vous voulez me demander? Je fais la traduction. C'est tout pour le moment. Si vous pensez à autre chose, vous pouvez m'appeler à tout moment. Merci. Ouais, je pense que c'est à cause des droits d'auteur. Je pense.
อยากฟังคนอื่นคุยกันเนี่ย C'est mal écouté. Qui écouté? C'est bonne. Ah. Ben, c'est son ami, donc du coup, il est เมื่อกี้คุณ très, พูดว่าอะไรนะ il est très attaché. ผมว่าผมพูดชัดแล้วนะครับ แต่ว่าที่ผมจะได้ยินจริงมันก็ไม่ใช่เรื่องความลับอะไรอยู่แล้วไม่ใช่หรอครับผมแค่กลัวนะครับ C'est juste un... กลัวว่าการที่ผมคุยกับตำรวจเมื่อกี้เนี่ยจะรั่วไหลจนอาจส่งผลไปถึงรูปคดีก็แค่นั้นเองครับ ถ้าเรื่องที่สารวัตรเขามาสอบถามคุณเนี่ยมันมีผลต่อรูปคดีขนาดนั้นเขาไม่เลือกมาคุยที่นี่หรอครับไหนบอกคุณไม่ได้ยินเนี่ยแล้วผมก็ยังไม่พูดเลยนะครับว่าตำรวจที่มาคุยกับผมเนี่ยคือสารวัตรถ้าคุณเพิ่งเดินมาจริงเนี่ยคุณคงไม่รู้หรอกถูกไหมครับคุณน่ะเพิ่งมาใหม่ Ouais, mais il เป็นแค่ vient ค de นแปล là. กหน้าของเวียงผาหมอกคุณน่าจะระวังตัวมากกว่านี้นะครับที่คุณ C'est des menaces. Hmm. นี่ไม่ใช่คำขู่เป็นคำเตือน Et surtout, c'est pas vraiment un nouveau parce que c'est pas un étranger. Hein. Il vient de là, d'ailleurs, il connaissait Jane. Donc, je pense que Dan aussi a ses petits secrets. Je pense. D'ailleurs, c'était bizarre qu'il ait la même montre que le mec, vous savez, avec qui il s'est bagarré. อาการของเจนในเช้ามันเป็นไงบ้าง ช่วงหลังอาการคุณเจนดีขึ้นฝ้ายเลยลดยา แต่ก็สรุปไม่ได้นะว่าคุณเจนหายจากอาการป่วยแล้วนะบัน Il enquête. ถ้าอย่างนั้นเจนก็ไม่น่าจะฆ่าตัวตายป่ะ คนเราจะฆ่าตัวตายอ่ะบางทีมันก็ไม่มีสัญญาณอะไรบอกล่วงหน้าหรอกนะ ถ้าอย่างนั้นเรื่องติดเชื้อในกระแสเลือด เรื่องนั้นคือคุณเจนแก Je pense qu'il a des doutes sur Tan, je pense. สรวิทย์น่าเกลียดเลยครับ C'est le jeune de hier soir, je crois. Ouais, il s'est... ไปโดนอะไรมา C'est ça. มันไปลงมาครับ รถไปลงมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ คืนครับ เอ้าทำแผลมาแล้วเนี่ยอาการเป็นไงบ้าง หายใจไม่ค่อยออกครับ ตั้งแต่ตะคืนนะครับขยับขาไม่ค่อยได้เลยครับเมาหัวขนาดเลยครับไอ้หมอ เดี๋ยวถอดเสื้อให้หมอดูหน่อยได้ไหมครับ ใจเย็นนะครับไอ้หมอเอาใจเหรอครับ Non, mais c'est un médecin. ผมเขินนะครับ หมอเห็นมาเป็นพันคนแล้วขอเลยครับ Ben oui, hein, t'as vu des milliers de personnes, surtout des hommes, hein, petit coquin. Ah, ils l'ont bien frappé, le pauvre. C'est le bandage est mal mis, peut-être. ลองหายใจดู Il est trop serré. ใจดีขึ้นมาห้องแล้วครับ C'est le bandage, en fait. Non? หมอดูนะ Ouais, je crois que c'est ça. On va le couper. อยู่นิ่งๆนะอยู่นิ่ง Et là, il respire. Ah! ไอ้หมอนี่เก่งขนาดเลยนะครับ C'est incroyable. En fait, c'est juste le bandage qui était trop แผล serré. ไม่ต้องไปพันมันพันขนาดนี้หายใจออกแล้วแปลกละนี่ใครทำแผลให้เนี่ยพันอย่างมัมมี่เลย น้ำเพื่อนผมครับ ไปทำอะไรให้เขาแค้นไว้หรือเปล่าไปขอโทษเขาซะนะ ได้ครับไอ้หมอ เสร็จแล้วครับอย่าลืมมาทำแผลตามที่สั่งนะ ได้ครับไอ้หมอ Hmm. ขอบคุณนะครับไอ้หมอ สรวิทย์ ครับ ลืมแล้วเนี่ยเสื้อ Bah oui, quand même. ขอบคุณนะครับไอ้หมอ ใส่ก่อนเดี๋ยวโป๊ะ
Ouais, ça ferait bizarre quand même de sortir. Bon, en même temps, ils sont avec la chemise sur la tête. Hein. Monsieur. กว่าจะได้คุยกันผมเราไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมคุณต้องทำตัวลึกลับด้วยผมว่าแค่งานยุ่งนะครับสารวัตรงั้นเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าหมวดครับ Ah, monsieur Bonzer, วันนั้นคุณโทรหาเจจิราทำไม ผมโทรไปครูเจนไม่รับผมก็โทรไปเรื่อยๆแค่นั้นเองครับ แต่คุณกับครูเจนก็ไม่ได้สนิทกันนะครับ คุณจะโทรไปเรื่องอะไร คนเราไม่จำเป็นต้องสนิทกัน ก็โทรคุยกันได้นะครับ ขนาดผมกับผู้หมวดไม่ได้สนิทกันอย่ามานั่งคุยกันตรงนี้เลยครับเรื่องที่คุณจะคุยกับครูเจนใช่เรื่องที่คุณไปถึงที่เกิดเหตุเช้าวันนั้นด้วยหรือเปล่าก็ไม่แปลกตรงไหนครับ มันก็ไม่แปลกนะครับ ถ้าไม่ได้มีแค่ตำรวจกับหมอชันสูตรที่ทราบข่าวการตายของเจนจิรา เป็นนักข่าวก็ต้องหูไวตาไวอยู่แล้วสิครับคุณตำรวจ Ah, c'est le journaliste, je n'ai pas reconnu sur le moment. ชุมชนนี้ยังมีเรื่องให้คุณสืบอีกเยอะให้ผมบอกสักเรื่อง2 เรื่องไหมครับเผื่อพวกคุณยังไม่รู้ Je vois pas le journaliste en train de tuer, moi. Pas du tout, hein. Pas du เรื่องนั้น tout. ผมรู้ดีอยู่แล้วครับสารวัตร Mais ça veut dire que la nuit où elle est morte, Tan n'était pas avec elle. พี่นะครับนะ Ben non, parce qu'il est revenu le matin. พี่ครับลูก Il avait fermé la porte à clé. หนูเห็นเครื่อง Enfin, บินตรงนั้นไหม c'est ce คะ qu'il dit. Hein. โอ้ยลำใหญ่มากเลยนะ สีฟ้าๆนั่นน่ะเห็นป่ะ ทำไมถึงไม่เห็นไม่เห็นมีเลย เสร็จแล้วเจ็บไหม ไม่เจ็บครับ พี่ฟ้า อะไร มีมุม C'est เดี ce ยว qu'il กับ faut faire pour les piqûres. Hein. Déconcentré. เขาเรียกว่าคลาส Faut สิก regarder ailleurs. เดี๋ยวถึง Voilà. วันป้าลูก หมดไปนะครับกดไว้ กดไว้ค่ะ คุณหมอไอ้กดไว้นะเจ็บนี่ ทางนี้ลูก Message. Déclarer la mort d'un comme suicide, n'intervenez plus dans cette affaire. Oula! On l'a menacé. On le menace. C'est inconnu, je pense. Ouais. Moi, je pense qu'il y a un lien avec Nati. Ça, c'est clair. La fille qui était morte au début. Et que Jane savait des choses. Et donc, du coup, on l'a tuée pour ça. Moi, je pense. Et si c'est le cas, donc si elle avait été droguée, peut-être même enlevée, du coup, peut-être que c'est un trafic ou un truc comme ça. Si c'est ça, c'est un peu glauque, hein. Tiens, tiens. Comment on se retrouve? ผมว่าผมไม่เรียกรถพยาบาลนะครับ ผมก็ไม่ได้มาเรียนพิเศษเหมือนกันครับ ก็ดีครับถ้าคุณมาเรียนเนี่ยผมคงต้องคิดคุณแพงมากๆเลยนะครับกลัวคุณจ่ายไม่ไหวนะ ผมแค่อยากรู้เรื่องเจนเพิ่มเติมนิดหน่อย ผมต้องจ่ายเพิ่มเท่าไหร่เชิญครับ แล้วคุณอยากรู้เรื่องอะไรครับ คุณคิดว่าเจนฆ่าตัวตาย Ah, au moins c'est dit. Voilà, on commence. Direct, je ne peux pas dire. Je suppose que je dois attendre le rapport d'autopsie. Ah, pourquoi ils font ça? Je suppose que je dois changer. Elle doit descendre, vous verrouiller la porte ce jour-là. Peut-être parce qu'elle ne voulait pas descendre. Bizarre, hein? Ou parce qu'elle n'en pouvait plus. Vous me soupçonnez, n'est-ce pas? Tout le monde est suspect. Mais vous êtes plus méfiant que les autres. C'est bizarre qu'il y ait ça, je comprends pas. Bon, souvent celui qui trouve le corps est le meurtrier. Tu étais la dernière personne avec Jane ce jour-là. Ah, et peut-être qu'entre-temps, il y a quelqu'un d'autre qui est venu. Ça, on sait pas.
Il se rapproche, hein. As-tu décidé que je suis le meurtrier uniquement sur cette base? Si vous n'avez pas tué, pourquoi n'êtes-vous pas venu à ces funérailles? Mais votre relation n'est peut-être pas bien? Il semble que vous vouliez tellement me voir. Vous êtes un suspect. Pensez-vous que les funérailles de Jane ne durent qu'une nuit? C'est bizarre d'avoir mis cette musique et faire attention. Et ne pas mettre « je vais te regarder, je vais te surveiller ». C'est bizarre, hein? Au revoir. Au revoir. Mon Dieu. C'est bizarre, hein? Je pense que c'est à cause des droits d'auteur. Je pense, hein, mais c'est trop bizarre. C'est joli l'endroit. C'est un temple? Peut-être c'est un temple. Ça fait longtemps, inspecteur. Comment ça va ces derniers jours? C'est bien. C'est joli l'endroit où il est. เราเจอหลักฐานบางอย่างในคดีของเจนจิราไม่ต้องมาสอบถามคุณเปิดเพิ่มแล้วน้องชายผมเกี่ยวอะไรด้วยครับ Avec mon frère. Un poète, c'est celui qui s'est battu. ผมช่วยได้ Avec Tan. ในช่วงใกล้เคียงกับเวลาการเสียชีวิตของเจนจิราคุณปืนโทรหาคุณเจนผมอยากรู้ว่าคุณปืนได้คุยอะไรกับเจนบ้างไหมผมก็โทรไปขอโทษเขาที่ทำให้เรื่องมันวุ่นวายแสดงว่าตอนนั้นครูเจนยังรับสายคุณอยู่ครับไอเรื่องวุ่นวายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยใช่เรื่องที่คุณกับครูแทนต่อยกันคืนนั้นหรือเปล่าครับพอจะบอกได้ไหมครับว่าคืนนั้นเกิดเรื่องอะไรขึ้นระหว่างพวกคุณสองคนคือครูแทนเขาไม่ค่อยพอใจครับที่ผมไปคุยกับเจนพอดีว่าสองคนนั้นตอนนี้เขาคุยกันอยู่ Je pense que lui, la poète, il est coupable de quelque chose. Hein. Moi, je pense qu'il est dans le coup. Et que Jane, peut-être, savait ce qu'il faisait. Ah. Et donc, du coup, voilà. Mais c'est une blague, ça? C'est peut-être celui qui le menaçait. Avec le message. En disant que il fallait pas... il fallait dire que c'était un suicide. Je pense que c'est ça. Et du coup, on veut lui faire peur ou le menacer pour qu'il déclare juste que c'est un suicide. Je pense que les coups de blanc, comme ça, ou quand on voit pas, c'est pour les droits d'auteur. Je pense. C'est un peu inquiétant quand même, hein, comme situation. On est d'accord, hein. J'espère que le son va revenir là maintenant. C'est bon, on a quitté la chambre. Qui c'est? C'est les vidéos de caméra surveillance. Ah, et regarde qui c'est qu'il a pris en photo. Oh, j'avais peur. พี่ฟ้าผมอะไรบ้างครับผมตกใจหมดเลยมีคนมาหาค่ะคุณหมออ๋อใครครับ En tout cas, c'est quelqu'un qui s'habille en noir, une casquette, des cheveux un peu longs, je crois. Donc, bon, peut-être c'est Tan, hein, au final. Hein. Ou peut-être que justement, c'est Tan parce qu'il veut pas que le docteur soit mêlé à cette histoire, en fait. Peut-être c'est un truc comme ça. Et peut-être que Tan est au courant. ผมเอารถไปลงมานี่ครับสรวิทย์คือถ้าแค่รถล้มอ่ะแผลไม่ช้ำขนาดนี้หรอก Il savait très bien que c'était pas la moto. ไอ้ฮัทมันนะครับฮัทเหรอครับแต่ที่น่ากลัวมันใช่ตัวไอ้ฮัทนะครับแต่ไอ้ฮัทอ่ะมันอยากหาเรื่องไอ้ดำที่เป็นลูกน้องเฮียปออย่างกรรมครับแต่อ่ะผมสู้มันได้นะครับไอ้หมอแต่ผมอ่ะยังมันกระทืบถ้าถึงหัวไอ้ดำมันเมื่อใดนะเฮ้ยมันจะโหดขนาดนั้นเลยเหรอไอ้ดำอ่ะครับมีแต่คนบอกว่าไอ้ดำอ่ะเหมือนผีเลยนะครับพี่หมอว่ากันว่าเขาอ่ะชอบแขกเสื้อสีดำไม่มีใครเคยเห็นหน้าเขาเลยใครที่ไม่มีปัญหาเลยนะแค่มองหน้าก็ตายแล้วครับเดี๋ยวก่อนนี่มันไอ้ดำหรือ X-Men อู้แต่นะครับไอ้หมอ
Il s'habille en noir. Ah, bah, c'est peut-être lui qui menace... qui le menace. Qui menace Bun. Et c'est la même personne qui est allée chez lui. Voilà. C'est le rapport des cheveux. ผลการตรวจพบยาความประสาทยา18อยู่ในเลือดในค่าที่สูงผิดปกติมากครับแต่ครูเจนเป็นโรคซึมเศร้าอยู่แล้วและในที่เกิดเหตุเนี่ยเราก็พบขวดยานอนหลับเปล่าๆไว้มันจะเป็นไปได้ไหมครับที่ครูเจนจะกินยานั่นไปทั้งหมดก่อนที่จะผูกคอตายเป็นไปไม่ได้เลยนะครับสารวัตรผมเนี่ยผ่าดูกระเพาะของเจนแล้วคือถ้ากินเข้าไปมากขนาดนั้นยังไงก็ต้องเหลือในกระเพาะครับ Il est très beau, lui. ตัวคุณเจนจะมียานั่นได้ยังไง On มี l'a แค่วิธีเดียว on lui a mis. C'est ça. On lui a mis. แล้วผลตัวเส้นผมก็เจอเมทแอมเฟตามีนด้วยครับ La présence de méthamphétamine. Ah. นี่มันแบบเดียวกันกับเคสเด็กคนนั้น Ouais. ยังไงเนี่ยฝากคุณหมอเร่งส่งรายงานด้วยนะครับพวกผมจะได้รู้กันอย่างเต็มที่สักทีผมจะรีบสรุปให้เร็วที่สุดนะครับ En plus, ça lui tient à cœur, c'était son ami. J'adore l'inspecteur. Oh là là, je le trouve très charmant, lui. Hein. Ah ouais, il est beau. Je pense qu'ils se mettent d'affaires. Vous savez, Poued et son frère. Je pense que c'est des gens un peu riches. Et en même temps, il a dit avec la montre édition limitée et que genre il peut pas y en avoir d'autres. Donc je pense qu'ils ont un truc à faire avec tout ça. Et lui, il est suivi parce qu'il se rapproche, je pense, un peu plus de la vérité. Et que de dire que c'est un suicide, ça laisse tranquille les tueurs. Il y a une voiture blanche derrière. Ah, son portefeuille. คุณหมอทำกระเป๋าสตางค์ตกไว้นะครับ Ah. Et il est tout en noir, hein. Peut-être qu'il est pas si gentil que ça, en fait, hein. Mais je pense qu'il en sait plus que ce qu'il laisse paraître, je pense. Il est au courant de certaines choses, je pense. Je pense. Donc là, c'est chez le docteur. C'est ça, on est chez Bun. C'est un peu isolé comme maison. Hein. Moi, je ne me mettrais pas dans une maison un peu isolée. Hein. Surtout après tout ce qui s'est passé. Et lui, en plus, qui doit mener l'enquête. Donc, c'est un peu chaud quand même. Hein. Oula. Ah non, c'est pas... C'est pas Bun. C'est pas Tan. Non, c'est pas Tan. Mince. Non, c'est pas Tan. Déjà, Tan est beaucoup plus grand. พี่หมอนี่คือโคตรสวยไม่น่าลงจนขึ้นบ้านเลย แล้วอะไรอยู่ นี่ครับผลตรวจ Et สาร lui, เค c'est มีกูเจ l'assistant out. J'aime bien. ทำไมอ่ะ พี่คิดว่าคนเราอ่ะจะฆ่าตัวตายโดยการฉีดไดซิแปมเกินขนาดแล้วปีนที่ไม่ผูกคอตายได้จริง ถ้าฉีดไดอะซิแปมเข้าไปขนาดนั้นน่ะมันยากมากที่จะมีแรงปีนเข้าไปผูกเชือกได้ Et même, à quoi ça sert d'aller se pendre si tu te fais une overdose avant? C'est n'importe quoi. Caressez-vous bien, Tan. Oh, c'est mignon. Mais bon, en même temps, c'est un cactus. Un cactus, ça pique. Hein. Donc... Mais c'est pas lui. C'est pas lui qui l'a attaqué hier soir. Déjà, par rapport à ses cheveux, c'était rasé sur le côté. Et puis il était moins grand que lui. ทำไมครับยังไม่เลิกสงสัยผมอีกแล้วครับ ๆ
ผมยังไม่มีหลักฐานเลยนะว่าคุณบริสุทธิ์ผมไม่ได้ฆ่าเจนจริงๆ 95% ของฆาตกรให้การปฏิเสธ 80% ของฆาตกรก็เป็นคนรักนะครับนี่คุณจะบอกว่าคนที่พยายามทำร้ายคุณเนี่ยเขารักคุณเหรอครับนี่ผมถามจริงๆนะครับที่เป็นแบบนี้เนี่ยเพราะเรื่องเจนนะครับคุณจะรู้ไปทำไม Non, ouais, c'est à cause de Jane. Et de ça, moi. มีบางคนไม่อยากให้ผมเปิดเผยความจริงคดีนี้ครับ C'est ça. แล้วทำไมคุณไม่หยุดล่ะครับก็เพราะผมเป็นเพื่อนเจนไง Et il veut savoir la vérité. Avez-vous déjà entendu les dictons? Mince, mais beaucoup de gens pensent de cette façon, surtout les meurtriers. La raison pour laquelle j'ai choisi de devenir médecin, c'est pour prouver que ces idées du superstitieux sont fausses. Je ne laisserai jamais ces choses arriver à Jane. Je trouverai le meurtrier de Jane quoi qu'il arrive. Parce que mourir d'un suicide, c'est pas bien. Et c'est pour ça. Laissez-moi vous aider. Comment puis-je vous laisser m'aider? Je te connais à peine. Permettez-moi de vous présenter à vos valeurs. Oh, pourquoi on n'a pas le son? Oh là là, j'avais le tal. Bon, vieux rapong, voilà, hein. Laisse-moi t'aider. Si je veux savoir qui a tué, je veux aussi savoir qui a tué Jane. Je pars. Ok. Oh là là, mais c'est trop bizarre d'avoir arrêté, mon Dieu. Ah, Poued. C'est ça. J'en suis sûre que... je sais pas, hein. Moi je trouve qu'il y a un truc. มึงรู้ป่ะไอ้เปิดวันนี้กูโดนทั้งสะกดรอยตามโดนข่มขู่โดนแอบถ่ายมีข้อความเข้ามาขู่แล้วสุดท้ายกูก็โดนทำร้ายเข้าโรงพยาบาล อันนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่วะ Et forcément, s'il a un lien dedans et que c'est l'ami, il peut pas le soupçonner parce qu'il va se dire bon bah c'est Poued, c'est mon ami. ถ้ามึงเป็นกูนะแล้วมึงรู้ว่าเจนตายเพราะอะไรกูรู้ว่ามึงก็จะไม่หยุดเหมือนกันเว้ยนี่มึงรู้เหรอเจนถูกฉีดยากล่อมประสาทเกินขนาดคนเราเนี่ยเวลาถูกฉีดยากล่อมประสาทเกินขนาดสมองเราค่อยๆเริ่มทำงานช้าลงเว้ยแล้วหลังจากนั้นระบบต่างๆก็จะเริ่มหยุดทำงานจนล้มเหลวทั้งระบบ Et on fait passer ça pour un suicide. แล้วมึงรู้ป่ะสุดท้ายคนร้ายอ่ะเอาร่างของเจนไม่มีทางสู้ขึ้นไปแขวนเต็มเลย C'est ça. C'est pas lui hein, qui l'a fait, hein. Il imagine comment ça se passerait. Oh. C'est une mort horrible. C'est la pire, je pense. Étouffé, c'est le pire. งั้นกูขอสั่งเลยนะไอ้บันมึงเลิกยุ่งเรื่องนี้ซะ C'est bizarre qu'il dise ça. คือมึงก็รู้มันโหดขนาดนี้มึงจะยุ่งอีกเหรอ Ben oui, c'est son ami. Hein. มึงก็รู้ว่ากูหยุดไม่ได้ Il a un lien. Hein. เรื่องเนี้ยกูจะเป็นคนสืบเองไอ้ถือว่ากูขอนะมึงเลิกยุ่งเรื่องนี้ซะแล้วปล่อยให้กูเป็นคนจัดการเองกูสัญญาว่ากูจะหาคนที่ทำเจนให้ได้มึงเข้าใจกูไหมบ้าง Alors souvent dans les enquêtes policières, sachez-le, กูไม่รับปากไว้เปิด on a déjà vu le meurtrier. Voilà, au début. Voilà. ขอโทษว่ะ Le meurtrier est déjà là, en fait. ห่วงแม่บ้าง
Donc là, celui qui a tué Jane, on sait, on l'a déjà vu. Voilà. Mais maintenant, c'est savoir qui. Et ça, c'est pas facile par contre. Parce qu'il faut plein d'éléments du puzzle pour essayer de comprendre qui aurait pu tuer. Et pourquoi? Oula, il est attaché. Oh non.กูเบื่อที่จะเตือนมึงแล้วนะหมอถ้ามึงยังไม่หยุดมึงก็รอดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับมึงแล้วก็คนรอบตัวมึงได้เลย Ceux qui sont proches de vous. On lui a injecté quelque chose. On l'endort. Le pire, c'est si c'était on le met dans le coma. Alors là, waouh. Ouais. Peut-être que la grande sœur est au courant aussi, hein, de quelque chose, hein. Waouh. Eh ben, quel épisode. Alors, niveau intrigue, alors moi j'aime bien les séries policières, tout ça. Et donc du coup, oui, j'aime bien regarder ça. Et donc du coup, là, pour ça, c'est bien. Parce que, eh ben, on commence à avoir des petits éléments. Donc ça, c'est bien, vraiment. Parce que moi, j'aime bien ça, justement. Donc ça, c'est cool. Leur histoire à eux, je pense qu'elle est secondaire à l'histoire elle-même. C'est-à-dire la mort de Natty, la mort de Jane. Je pense que, ouais, c'est plus ça. Et parallèlement, il y a une histoire entre eux, je pense. Je pense que Tan est au courant de certaines choses. Et que du coup, comme ça fait pas longtemps qu'il s'est rapproché de Jane, je pense que c'est soit pour la protéger, voilà, parce qu'il est au courant de certaines choses, ou voilà. Mais en tout cas, c'est pas lui, je pense pas au final, qu'il a tué Jane. Moi, je pense plus vers les frères. Vous savez, il y a les deux, ils sont allés les interroger. Et l'un, c'est Poued, il est ami avec Bun, c'est ça. Et je pense qu'il y a un truc là-dedans, voilà, à creuser. Et peut-être que la grande sœur, au final, a aussi un lien avec ça. À voir, voilà. Mais comme je vous ai dit, souvent dans les enquêtes policières, on a déjà vu le meurtrier. Il était déjà là lors des premiers épisodes. Donc je pense qu'on l'a déjà vu. Moi, je sais pas parce que je n'ai pas vu, j'ai jamais vu Manor of Death, donc je découvre. Mais vous, qui avez peut-être déjà vu Manor of Death, vous savez déjà qui a tué. Et peut-être que j'ai raison, peut-être que oui, en effet, on l'a déjà vu. Voilà, je sais pas. Mais bon, on verra bien en tout cas. Bah écoutez, l'intrigue est bien. Vraiment, l'intrigue est bien. Après, niveau romance, tout ça et tout, bon, c'est pas ça. J'ai vu mieux. Voilà. Mais sinon, voilà, ouais, l'intrigue est bien. Et c'est qu'on a, moi en tout cas, j'ai envie de savoir vraiment ce qui s'est vraiment passé. Et qui a tué Jane. Et voilà. Et Natty aussi, parce que je pense que c'est lié les deux, je pense. Hein. Mais bon, en tout cas, j'espère que vous avez passé un moment sympa avec moi. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et puis à bientôt. Ciao, ciao. Bisous.